Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji tentang pembelajaran kitab Ghayah Usul Syarih Usul, yaitu susunan daripada Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari yang bermazhab Syafi'i. Beliau merupakan sebahagian daripada ulama-ulama besar mazhab Syafi'i dalam kurun yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhara bada'i'a masnu'atihi ala ahsanin nazami wa khasaman bayyanaha man sya'a bimazidi tawli wal an'ami wal in'ami wa wafaqahu wa hadahu ila dinil Islam wa arsyadahu ila tariqi ma'rifatil istimbati li qawaidil ahkami li mubashiratil halali wa tajannubil harami. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikrami. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddalu ala jami'il anami. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihil gharril kirami. Segala puji milik bagi Allah, Allah alladzi yang telah menampak ianya Allah, yang telah menampakkan ianya Allah akan kebagusan-kebagusan bikinannya, yang telah menampakkan kebagusan ciptaannya, ala ahsanin nizami, di atas sebagus-bagus bentuk. Allah telah menampakkan kepada kita yaitu ciptaannya dengan sebagus-bagus bentuk. Ciptaan Allah yang paling bagus bentuknya yaitu adalah manusia. Di antara semua ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. Wa khasaman bayyanaha man sya'a bimazidi tawli wal in'ami, dan mengkhusus oleh Allah yang menyatakan dan Allah mengkhususkan akan siapa saja yang Allah kehendaki bimazidi tawli, dengan lebih panjang umur, dengan Allah menambahkan umurnya, wal in'ami, dan dengan menambahkan nikmat. Siapa saja yang mendapat kelebihan umur dan kelebihan nikmat, itu adalah orang-orang yang Allah khususkan di antara semua ciptaan-ciptaannya Allah. Wa wafaqahu, dan Allah juga mengkhususkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberi taufik yakni Allah akan siapa juga yang Allah kehendaki. Wahadahu, dan juga Allah memberi hidayah kepadanya, ila dinil Islam, kepada agama Islam. Maka orang yang mendapat hidayah ke dalam agama Islam dan Allah yang memberi taufik kepadanya dalam agama Islam adalah orang-orang yang Allah khususkan. Maka kita tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang lain. Namun yang dapat memberi hidayah, yang dapat memberi taufik adalah hanya Allah semata. Wa arsyadahu ila tariqi ma'rifatil istimbat, dan juga Allah yang memberi petunjuk kepadanya untuk mengetahui tata cara istimbat, tata cara mengambil hukum bagi qawaidil ahkam, bagi undang-undang ataupun bagi kaedah-kaedah hukum-hukum. Li mubasyaratil halali wa tajannubil harami, untuk mengkonsumsi halal wa tajannubil haram, dan dapat menjauhkan daripada yang haram. Allah juga memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk dia dapat mengetahui tata cara
mengambil istimbat hukum daripada Al-Quran untuk dapat menjadikan kaedah-kaedah hukum. Tujuan daripada mengetahui istimbat dan untuk terjadinya kaedah-kaedah hukum agar kita dapat mengkonsumsi halal dan dapat menjauhkan daripada yang haram. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, sendirinya Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu, tidak ada masyarikat baginya Allah. La syarikalah artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, yang masyarikat artinya yang sama bagi Allah. Allah yang mempunyai jalal, ketinggian, wal ikram, dan kemuliaan. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi bahwasanya penghulu kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya Allah, wa rasuluhu, dan merupakan rasulnya Allah, yang mufaddal, yang dilebihkan di atas sekalian anam, di atas sekalian makhluk-makhluknya Allah. Di antara semua makhluknya Allah, Rasul kita Nabi Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad adalah yang paling lebih, yang lebih afdal. Di antara semua yang paling afdal. Yang paling afdal adalah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Wa ba'du, fahada syarhun li mukhtasari al-musamma bil usuli alladhi akhtasartu fihi jam'al jawami'i yubayyinu haqa'iqahu wa yuwaddihu daqa'iqahu wa yudallilu minal lafzi su'abahu wa yukashifu an wajhil ma'ani niqabahu, salikan fihi ghaliban ibarata syaikhina al-alamati al-muhaqqiqi al-fuhamati jalalil mahalli li salasatiha wa husni ta'lifiha wa ruman lihusuli barkati muallifiha wa sammaituhu ghayatal usuli ila syarhi labbil usuli wallahu as'alu ayyanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakili. Dan sesudah basmalah, hamdalah, salah dan salam, maka ini adalah satu syarahan daripada muhtasarku yang dinamakan dengan Labbil Usul. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau membuat satu syarahan daripada kitab Labbil Usul. Daripada kitab Labbil Usul. Labbil Usul tersebut adalah kitab yang telah diringkas, yang telah beliau ringkas, akhtasartu, yang telah aku ringkas padanya Labbil Usul akan kitab Jami' Jawami'. Nah, dasar daripada kitab Labbil Usul yaitu Jami' Jawami'. Lalu Imam Zakaria Al-Ansari, beliau meringkas daripada kitab Jami' Jawami' menjadi Labbil Usul. Terus dari kitab Labbil Usul beliau mensyarahkan lagi. Itulah kitab ini. Syarahan ini yubayinu haqa'iqahu, yang dapat mempernyatakan, yang dapat menampakkan hakikat-hakikat daripada kitab Labbil Usul. Dan syarahan ini yuwaddihu, dapat menerangkan ataupun memperjelaskan daripada daqa'iq ataupun kehalusan yang tersembunyi dalam kitab Labbil Usul. Dan syarahan ini wa yuzallilu, dapat mempermudah daripada lafal akan kepayahannya lafal. Jadi apabila ada lafal-lafal yang sukar dalam kitab Labbil Usul, maka syarahan ini dapat memudahkannya. Wa yukashifu an wajhil ma'ani niqabahu, dan
syarahan ini pula dapat membuka daripada wajah ma'ani akan niqabnya. Jadi apabila ada makna-makna yang tersembunyi dalam kitab Labbil Usul, maka dengan syarahan ini dapat membuka makna-makna yang tersembunyi tersebut. Salikan fihi ghaliban, hal keadaan aku, kata Imam Zakaria Al-Ansari, dalam menempuh pada syarah ini secara kebiasaan mengikuti ibarat daripada Syekhina, ibarat gurunya beliau iaitu Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Fuhamah yang bernama dengan Jalalul Mahalli. Ya. Jadi ibarat dalam penulisan syarah daripada Labbil Usul ini, Imam Zakaria Al-Ansari beliau mengikuti seperti ibarat gurunya yang bernama Jalalul Mahalli. Alasan kenapa beliau mengikuti seperti ibarat Jalalul Mahalli, li salasatiha wa husni ta'lifiha, karena mudahnya ibarat dan bagus susunannya ibarat. Ya. Waruman li husuli barakati muallifiha, dan hal keadaan aku, kata Imam Zakaria, aku kasat li husuli barakati, untuk menghasilkan barakah muallifnya ibarat. Barakat daripada keberkatan daripada penyusunnya ibarat. Di alasan daripada Imam Zakaria Al-Ansari mengikuti seperti ibarat gurunya iaitu Jalalul Mahalli dengan dua alasan. Dengan tiga alasan. Yang pertama mudah ibarat, yang kedua bagus ibarat, dan yang ketiga karena untuk kasat agar menghasilkan barakat daripada penyusunnya ibarat. Dia beliau mengharapkan sebagaimana keberkatan yang telah didapatkan oleh gurunya Jalalul Mahalli, beliau juga ingin mendapatkan seperti demikian. Wasamaituhu ghayatal usul, dan aku namai syarahan daripada Labbil Usul dengan nama Gayah Usul ila Syarhi Labbil Usul. Ya, itu namanya, nama syarahan ini adalah Gayah Usul ila Syarhi Labbil Usul. Wallahu as'alu ayyamfa'a bihi, dan hanya kepada Allah itu aku meminta agar Allah memberi manfaat dengannya syarahan. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah adalah tempat memadaku, artinya hanya Allah yang dapat mengabulkan harapan, hanya Allah tempat bersandar, tidak ada yang lain selain Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil, tempat berserah diri. Hanya sekian dulu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.